अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम दो तीन मसले पर गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हाजिर आए हैं। पहला है, क्या कब्र को तवाफ करना जायज़ है या क्या है। दूसरा है, क्या कब्र को बोसा देना कैसा है या क्या बोसा दे सकते हैं या नहीं। तीसरा है, कब्र पर चादर चढ़ाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है या क्या है, या क्या चादर चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सभी को इंशाअल्लाह हम अपने अस्तर से बतलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए हम तवाफ के ऊपर गुफ्तगू करते चलते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फतवा रज़विया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 234 और 233 में इरशाद फरमाते हैं, तवाफ खास खाना काबा के लिए है, इसके सिवा किसी और चंद का तवाफ करना नाजायज है, यानी जायज़ नहीं। मज़ारात औलिया का तवाफ करना हराम व नाजायज़ है। तवाफ बिल मखसूस खाने काबा और गैर खाने काबा का तवाफ तशबीह बिल कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरतुल हज में आयत नंबर 29 में, उसका तर्जुमा हम आप लोगों के सामने पेश खिदमत करते हैं, और वो कदीम घर यानी खाने काबा का तवाफ करें। इस आयत से खास तौर से जाहिर हो गया कि खाने काबा के लिए तवाफ जायज़ है, और हमारा मानना है कि तवाफ एक इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है। इंशाअल्लाह किसी वीडियो में हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। और एक और हदीस को हम आप लोगों के दलील के तौर पे देते चलते हैं। मुस्नद अहमद की एक हदीस है 7352, उसमें इरशाद फरमाता है, मेरे कब्र को ईदगाह ना बनाओ और ना ही इसका तवाफ करो। यहाँ पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम खुले अल्फाज में तवाफ करने से मना फरमा रहे हैं कब्र को। यानी इसका हासिल कलाम ये निकला कि खाने काबा के अलावा किसी चीज का तवाफ करना, चाहे वो किसी भी नियत से हो, वो जायज नहीं है, हराम है। इंशाअल्लाह उससे बचने की कोशिश करें और ना करें। मज़ार पर चादर चढ़ाने के मुतालिक आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान क्या फरमाते हैं, क्योंकि ये अक्सर तोहमत लगता रहता है कि ये बरेलवियों का जमात है जो चादरें बार बार चढ़ाते रहता है और इस तरीके खुराफात करते रहता है। आखिर आला हज़रत के नजरियात इसके पे क्या था, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान के नजरियात चादर चढ़ाने के मुतालिक मुस्तहकम पसंदीदा चीज़ है, यानी चढ़ाना चाहिए। लेकिन आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान उसके अंदर बशर्ते या बयान किया है, यानी उसके शर्त है, हुदूद हैं उसके कुछ। एक चादर काफ़ी है, बार बार नए चादर चढ़ाना और पिछले चादर उतार कर जाये कर देना फजूल खर्ची इसराफ में से दाखिल है, जो नाजायज गुनाह है। यानी आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान का यह कहना है कि जब तक एक चादर वहां पर हो, दूसरा चादर ना चढ़ाया जाए। हाँ, अगर दूसरा चादर तब चढ़ाए जब पहले चादर फट फूट जाए या ज़ाय हो जाए, खत्म हो जाए या गंदा हो जाए, आलूदा हो जाए, तब उस हालत में दूसरी चादर चढ़ाएं। लेकिन आज क्या तमाशा बन चुका है कि एक चादर चढ़ा नहीं कि दूसरा चादर फौरन चढ़ जाता है, दूसरा चादर चढ़ा नहीं कि हजारों के एक पर एक चादर चढ़ता चढ़ता चला जाता है। ये क्या सुन्नियत है, ये किसको सुन्नियत का नाम देते हैं, और ये कुछ लोग होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। खैर, यानी ये फतवा रज़विया जिल्द 9 और सफ़ा नंबर 529 और 29 में मौजूद है। हालांकि आप बरेली के सरजमी पे जाएंगे तो वहाँ आप ये चीज का मुआयना करेंगे कि वहाँ एक चादर चढ़ी रहती है, उसके ऊपर फूल लोग डालते हैं, और फूल डालना जायज है। फूल जितना आप चाहें डालें, चाहे भर टोकरी ले जाए या भर बोरा डाल दे, वो बिल्कुल जायज है, वो बेहतर है, वो करें। फूल चढ़ाएं जितना चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चादर पर चादर चढ़ाना, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि अगर एक चादर के बजाय किसी को उस चादर से उस चादर का उज्र दे दिया जाए, जो गरीब हो, ये बेसहारा हो, जिसको पैसे की जरूरत हो, उसको दे दी जाए और उसकी सवाब साहिब मज़ार को दे दिया जाए। ये पसंदीदा अमल है, ना कि चादर पे चढ़ा चादर। और वो फिर मुजाविरीन लोग भी क्या करते हैं कि वहां से सेटिंग किया रहते हैं, ऊपर से चढ़ता है, सुबह सुबह उतार लेते हैं और ले जाकर फिर उसी को बेच देते हैं, और इसी तरीके से धंधा चलता रहता है। ये गरीबों तक तो पहुंचना, मेरे ख्याल से गरीबों तक कितने पहुंचता है और क्या होता है, ये अल्लाह। और यही चीज देखें, आला हज़रत के मज़ार पे देखे, हुजूर ताज शरिया के मज़ार पे हमने जाके देखा, वो बाजार तो वहाँ लगा हुआ है पोस्टर, आप देखेंगे कि चादर चढ़ाना मना है, क्योंकि एक चादर वहां पे चढ़ी रहती है। हाँ, फूल चढ़ाते रहते हैं, लोग जाते हैं और फूल चढ़ाते रहते हैं, यानी चादर वहां नहीं चढ़ाते हैं।
اور یہ جو کچھ خرافاتی لوگ ہوتے ہیں وہ لے پہ لے چادر، اور یہ کون سا رسم، کون سا اعلیٰ حضرت نے ایک معزز بنانے کے لیے، ایک قبر کو سب قبروں سے علیحدہ کرنے کے لیے کہ بزرگ کی قبر ہے ان کی احترام کیا جائے، ایسا سبھی قبروں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن بزرگ قبر ہے ان کی تھوڑا احتیاطاً سب کے بلندی مقام ان کا ان سے فیضیاب حاصل کر سکے، وہ الگ تھوڑا مرتبہ یہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ کہ ایک چادر جائز قرار دیا تھا، صرف ایک چادر، اور وہ کب تک؟ جب تک پھٹے نہیں، پرانا نہ ہو جائے تب۔ اب آئیے مزار کو چومنا یا بوسا دینا، جس کو اس طریقے سے بوسا چوم لیتے ہیں یا بوسا لیتے ہیں، یا چادر کو اس طرف سے اٹھائیں اور اس طرف سے ایسے چوم لیتے ہیں، تو یا پھر قبر کو اس طرح سے چوم لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک مزار کو چومنا محض تعظیم اور محبت کے طور پر مزار کو چومنا جائز ہے، جسے کوئی عالم یا والد کا ہاتھ چومتے ہیں، بشرط یعنی اپنے والدہ کے پیشانی چومتے ہیں، اور اسی طریقے سے شاگرد اپنے استاد کی ہاتھ بوسی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی درست ہے، بشرط کہ اس کی عبادت کا مفہوم داخل نہ ہو، یعنی عبادت کے طور پر نہ یہ کرے، یا اس کے چند نظریات ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عقیدہ شرک یا عبادت نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، نیت صرف تعظیم و محبت ہو۔ تیسرا، اسے لازمی قرار نہ دیا جائے، یعنی قبر کو چومنا اس کو لازمی یا لازمی قرار نہ دیا کہ علم چومنا ہی ہے، ہاں خواہی یہ چن لو، نہیں یہ ہے کوئی دقت نہیں، محبت کے واسطے چن سکتے ہیں۔ اگر شرکیہ یا عبادت اگر دل میں آیا تو پھر وہ یہ غلط ہے، شرک خود ہی اور شرک تک پہنچ جائے گا۔ خیر، یا ریاکاری یا دکھاوا کے لیے نہیں ہو، آج کل تو کیا دنیا دکھاوا کے ہی ہو گیا ہے، خیر بھرے۔ یہ فتویٰ رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 130 اور 29 میں موجود ہے، 30-29 میں۔ اب آئیے سجدے کے متعلق، تو سجدہ سمپل کوئی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ تعظیمی ہو یا عبادتی ہو سب حرام ہے امت مسلم، اور جہاں تک کہ سجدہ عبادت یا غیر خدا کے علاوہ حرام ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی اگر سجدہ کرتے ہیں، خدا کو تو کریں گے ہی، اللہ کو سجدہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کریں، چاہے عبادتی ہو یا تعظیمی ہو، جو بھی ہو، یہ سب حرام ہے۔ مزار کو سجدہ کرنا چاہے تعظیمی طور پر ہو، ناجائز و گناہ ہے، کبیرہ ہے، عقیدہ بگاڑنے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سجدے کے اوپر ایک حدیث بھی ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے 1159، جس میں کہا گیا ہے اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو شوہر کے لیے سجدے کا حکم دیتا، مگر سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک سوال اور ہمیشہ ہی گونجتے رہتا ہے کہ مانگنا کیسا ہے، کیا اولیاء کرام سے یا کسی بھی شخص سے مانگنا کیسا ہے؟ اس کے اوپر ہم پہلے ہی بتلا چکے ہیں، اس کے اوپر پہلے ہی ویڈیو بن چکی ہے، گزشتہ 1 مہینہ قبل ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ ڈسکرپشن اس کا لنک ہم دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت مل جائے گی، ہمارے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔